mi za uspomenu, joj, Srbi me tamo na pičku. Evo ga, vidite. Da vidim ali to pušta. Ne pušta, dobro je. Evo ga. Malo puhnem ovo. Stavljam tu. Stavljam ovako, odnosno spuštam ovo dole. Ja moram sada neki sprej kupiti od ovih koji su pravili da to očistim i moram, opet sam zaboravio, dročetku i ove cijevi gdje vode. Uđe nisam jučer isključio, kad sam isključio motor za vodu, tako sad nisam morao paliti. Evo ga, stavljam ovo dole da ne bude previše zraka, da bude manje i da ono postepeno ide. Evo vidite, to je to, gotovo. Sad me svrbi i ovaj, evo ja. Bukefala traži oće van, ali sad moram i paziti, ne smijem mi više pustiti, jučer su zajebali. Jučer sam uvidio da jedu kukuruze. Budio sam ljetos im dao kukuruze kad je Zobi nestalo i miješao Zobi kukuruz, naučili sam na kukuruze i lijepo su vidim. Ja one gore, ja mislim, ali hoćemo gore u čardak za jabuke, kaj kurac, pametno to otišlo na kukuruze. Dakle, htio sam vam reći ovo, evo ovo sam naša kupila, ovo sad kad sam išao za bijeloga u Brezovicu i vidio sam ovo ostalo im jedino ovo, 120 kuna, ne znam nije. A evo, i ovo je sad piše ovdje, vidite što znači čitati uputstva, kaže 25 kg ili 55 pounds ili funti. I sad tu pokazuje uputstva za upotrebu, evo da vidite što je to važno, što su ljudi to, vidite kako to na zapadu, ovo je Flexi, na zapadu mora to objasniti. Evo, vidite, kako se to radi, kako treba, da paziš da se ne zamota za nogu, da se ne zamota za prst i da se ne omota oko glave peseka. Dakle, pesek i do 25 kg, to oni govore, vidite. I kako su napravili upusta ovdje. Vidite, djevojčica vozi, cup, povuče, zaustaviš, povučeš ga i tako dalje. Dakle, ovo smo sada registrirali, to može ići da se ne skuplja. Evo i od čokolade ide. I guramo ovdje dole, ovo će ovdje, malo stopiti i bolje će goriti. Dakle, riješili smo to. A jebi ga, ovi su moji naši pacijentici prodali, joj, ovo je sigurno, to je, ovo možeš konja voditi, jebote na ovo. Tele, pičku mater. Ovo je nešto manje kao za garcu, pa teško mi ovo, kad ovo ja trebam staviti u motor, to mi jebi ga pravi težinu, gram po gram i ono jebo se nakupi. A ovo mi je ideja bila kad mi baba sakrio tako ovaj Flex je bio prije, vidite, i onda se tu mora pritiskati. Ovo je sada puno bolje, puno naprednije, vidite imate tu i ne moraš ovdje doći i ovdje i samo gore zakočiš i to. I nije okruglo, što je mene ova pregrizla, koje sam, nije bitno, ti imaju ovu traku. I ne mora ono biti, joj, oteži, i ona, ja nju pustim, ona odleti pa povuče malo nazad i tako joj grlo neću oštetiti tako. Dakle, ja sam to bio kombinirao i onda s ovim vezu, za ovi šrafi su, oni vici su bili zahrđali, nije se moglo pa se ja to obušil s ovom koji još nisam vratio dole na svoje mjesto, pa se to ugrijalo i propalo i tako dalje. Dobro je, tišina kad ja pričam, tišina. A ovdje su sada napravili, se spojili da ti to ne može odvajati. Tako ako sjebeš, ništa.
tako su napravili da se sklopi da se to ne čačka tu. Razumijete? Sve je plastika, osim ovoga, vidite kako su lijepo ovdje gore napravili ovo, sklopili i tako. Ljudi razmišljaju, dobre firme uspijevaju kad napreduju. A neko kod nas jebote, krte jebo 100 godina, ključić i konzerve otvaraju. Ljudi napravili tamo samo uče se, idemo dalje. Vidite kako sam ovaj lijepi lač našao mi kupili lač, ali ja rekao kako, ovako hoću ove, čekaj moram odmaknuti, ovako hoću džepove tu i ovdje, evo vidite sad imaju, ali ovdje mi je ovdje, trebalo su dva, nije, plitko jebe, mater, to onda ja ću davati ideje i šnajderima jebe. I ja dođem na ideju da kako se to kaže, rašijem. Ovdje, šta će meno traga tu? Tu su mišići, odnosno glutealni, i tu je živac sciaticus ko prst debel. I tu vi stavljate i onda sjedate u auto i onda se čudite što vas noga žiga. Kako mi to kažem, žiga, pa on žiga. Žiga to. I ja sam rekao, i kad sam to skinuo, i tu sam malo onda, vidite ovdje, jer ima ove metalne, one to prošte da vidite ovo, i oni su to proštepali dobro. I oni su stavili ovdje, i sad ja stavim tu mobitel. Hop, neću ovdje, jer kad ja sjednem, onda mi tu mobitel smeta, a ovdje ništa ne smeta. Treba razmišljati, vidi sad, to je dobro. I ženske nosi onda listove razvijati, razumijete? A nećeš ko oni šiptarke i arapke, oni nemaju listova uopće, čovječe Bože, jer imaju ili nose farme, crvone dimije i ne otkrivaju listove. Oni vole one feređa i ono, zašto? Pa sakriva nedostatke, jebo, te ovdate oni kaputi, te usred ljeta, jebo, kao da se ne vidi to. I samo one djecu rađaju, jebo, ništa vježuju za trušne, tako. Ne nalazimo ova kćerka iz Kovana, udata na Kosovo, Prištinu. Pa doktor, moli me cure žene dole da ih podučim vježbama. Mi to ništa ne znamo, to niko nije učio jebo. Razumijete? Evo vidite, sad hoću ovdje kad budem ovo potpisivao, hoću da vi to gledate. Ali sad ćemo ovdje prekinuti, idemo tamo. Malo vrijeti da vidite i tamo ću početi potpisivati. I onda ću doći ovdje. Za to vrijeme neko ovo se razgori. Ali čekaj, ne, moram ja još nešto staviti. Da to uhvati. Brzo će ovo. Evo, to sam jučer donio. I mislio sam ja jučer početi, Mila je trebala jučer doći. Međutim, ta cura ne zna šta ona propušta i dosada me. Gore ono, hacki, kad meni ljudi, ja vidim da nije. Kažu ljudi, bili ste doktore u pravu, to je aljaski malmut, ili tako nešto, reći sad ja povraćam ove po sjećanju. Eli doktore, u pravu ste bili. Evo ga, nek se to sada. Ovdje moram veći sloj. Nek se to sad, rekao, nek razgaraj to, ne treba da ušati. Jači sloj ovog laka. To je bihaćki kamen, ali loš jebe ga prima ovo sve. Dobro, prekidamo ovdje, idemo tamo pa da vidite kako ću to malo uređivati.